So, good afternoon. So, I will be discussing about processing incoming mail and preparing outgoing mail. Every physician receive an enormous amount of email every day, so that efficient handling of correspondence is vital. So, mga doctors daw is pakadawat na sila mail every day. So, importante kaayo ang paghandle ani nga matarong no aron dili siya mawani or dili ka masaag sa pagpangitaan ni nga mail. So, as an assistant, you must learn to distinguish quickly between the types of mail most often received. So, dapat ikaw assistant kay bawo ka og unsay dinalian nga letters or nganang dili urgent nga mail nga need mabasa sa physician. So, dapat kay bawo ka kay basin day og kanang mail is about sa lab result na sa patient. Then wala nimo na priority, wala nimo na una na siya pagbutang sa iyang lamisa sa doktor. So dapat kay bawo jud ka kay para ma aron mao to imong mauna og hatag sa doktor. The mail generally falls into these categories. So the first one is important items such as those sent by express or priority mail or mail that is registered or certified or sent via overnight service such as Federal Express. So kaning priority mail is kung ani mga important items or documents nga nidayon nga mabasa sa doktor. Then kaduha is regular first class mail. So, regular first class mail is a standard service for sending letters and small packages, is generally used for non-urgent items. So, kaning regular first class mail is non-urgent items ni. So, example ani is kaning letters to patient. So, pwede ra na siya maugmaan. Then, general correspondence, bills or invoices, pwede ra gyapon ni siya maugmaan or sunod pa adlaw mabasa sa anang tagtungod. Then, ang ikatulo is the physician personal mail. So, the physician personal mail refers to letters or items sent to the doctor that are personal in nature, not related to their medical practices or work. So, ang example ani is personal letters from family or friends. So, kaning personal letters from family or friends, dili ni dapat nimo i-open kay personal letters man ni, confidential ni siya. Dapat ang tagtungod ra gyud makabasaan ni. Then ang ikaduhang example ay personal bills or statements. So kanang personal bills is kanang mga bayronon man ni. Mga bayronon man ni sa tagtungod. So di ni siya related sa work sa doktor. Then ang kaning katulo is personal invitation or event notices. So ang mga event ka mahitabo bitaw. So maghatag og ka ng invitation kay naay mga mahitabo nga mga event nga sa iyang family ba or sa iyang friends ba. So kani siya dapat dili ni i-open nimo nga mail kay para ra gini siya sa anang tagtungod or sa physician. So, ari na ta sa ikaapat, periodicals and newspapers. So, periodicals and newspapers, mails refers to publication like magazines, journals, or newspapers sent to the physician's office. So, example, ani is medical journals for staying updated on healthcare news. So, kaning updated on healthcare news is kaning mga kalambuan ni nga gihimo about sa ilahang profession bitaw. So, mauna siya. So, arin tata sa ikalima is advertising materials. Advertising materials mail refers to promotional items or information sent to the physician office. So, example ani is
kaning flyers for conferences or workshops. So mao ni ang mga conferences nga gipanghimo no sa mga physicians o unsa na kalambuan bitaw sa ilahang anang sa ilang profession, unsa na yung mga panghitabo bitaw. So mao na siya ang conferences. So ari na tapod sa last is samples. Samples mails. Samples mail refers to pre-product samples sent to healthcare professions. So example ani is medication samples for patients. So kaning mga samples no is gikandak ni siya aron ma-educate ang mga patient o healthcare providers about sa mga new treatments or products sa medical health offices.